Hello friend, welcome to Education Shiक्षा। I hope कि ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ friends, ଆମେ କୋର୍ 1 ବା ପେପର 1 ବେସିକ୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଏଜୁକେସନାଲ ଫିଲୋସଫି ପେପରର ଥିଓରି ସହିତ ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ପେପରରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ୟୁନିଟ୍ 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଏଜୁକେସନାଲ ଫିଲୋସଫି ପେପରର ୟୁନିଟ୍ 2 ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ପେପରରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫିଲୋସଫି କହିଲେ କ'ଣ ବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଫିଲୋସଫି, meaning of philosophy, definition of philosophy, branches of philosophy, and relation between education and philosophy. Then educational philosophy ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ କି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଫିଲୋସଫି ବା ଦର୍ଶନ କହିଲେ କ'ଣ। ସାଧାରଣତଃ ଦର୍ଶନ ହେଉଅଛି ବା ଫିଲୋସଫି ହେଉଅଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଆଇଡିଆ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଥଟ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହା ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆୟକୁ ପ୍ରାୟ 15,000 BC ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଉଦ୍ଭାବନ ବା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ବା ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଥଟ୍ ବା ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କହିଥାଉ ବା ଫିଲୋସଫି କହୁ। ଏହା ମଣିଷର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଏବିଲିଟିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ବା ଯେକୌଣସି ଆଇଡିଆ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ ବୋଲିକି କହିବା। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣ ଜେନେରାଲ ମିନିଂ ଅଫ୍ ସାଧାରଣତଃ ଫିଲୋସଫି କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝି ପାରିଥିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିଲେ ତ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଫିଲୋସଫି କହିଲେ କ'ଣ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହାର ଏଟିମୋଲୋଜିକାଲ ମିନିଂ ବା ଫିଲୋସଫି ବା ଦର୍ଶନର ବିପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ। ବିପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଫିଲୋସଫି ବା ଫିଲୋସଫି ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ସେହି ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଫିଲୋସୋଫିଆ ଏବଂ ଫିଲୋସୋଫିଆ ୱାର୍ଡଟି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯଥା ଫିଲୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସୋଫିଆ। ଦ ୱାର୍ଡ ଫିଲୋସ୍ ମିନ୍, ଫିଲୋର ଅର୍ଥ ହେଉଅଛି ଲଭ୍ ଏବଂ ଦ ସୋଫିଆ ମିନ୍ସ wisdom ବା knowledge. ଦେନ୍ ଫିଲୋସୋଫିଆ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଲଭ୍ ଅଫ୍ wisdomକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ବା ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏ ରହିଥିଲା ଏହାର ବିପତ୍ତିକ ଅର୍ଥ ବା ଏଟିମୋଲୋଜିକାଲ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି। ଦେନ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାର ଇଣ୍ଡିଆନ ଭିୟୁରେ ଦର୍ଶନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଶବ୍ଦ ଦର୍ଶନ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟୁ ସି, ଟୁ ଲୁକ୍ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଭ୍ୟୁ କୁ ବୁଝାଇଥାଏ ବା ଦେଖିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଦେନ୍ ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଏଜୁକେସନ, ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଫିଲୋସଫି ଉପରେ ନିଜର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଫିଲୋସଫି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜନ୍ ଡୁଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରେଟ୍ ଦାର୍ଶନିକ ବା ଫିଲୋସୋଫର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଫିଲୋସଫି ଇଜ ଦ କ୍ରିଟିକାଲ ରିଭ୍ୟୁଇଂ ଅଫ ଦ ଜଷ୍ଟ ଦୋଜ ଫେମିଲିୟର ଥିଙ୍ଗସ୍। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ ଫେମିଲିୟର ଥିଙ୍ଗ ରହିଅଛି ସେହି ଫେମିଲିୟର ଥିଙ୍ଗର କ୍ରିଟିକାଲ ଆଲୋଚନା, ପୁନଃ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଫିଲୋସଫି ବୋଲିକି କହିବା। ଦେନ୍ ଆଉ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ହର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ସର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫିଲୋସଫି ଇଜ କନସର୍ନ ୱିଥ ଦ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅସ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସାଇନ୍ସ। ଆମ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଯାହା ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଥଟ୍ ରହିଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଫିଲୋସଫି। ଏହା କହିଲେ ହର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ସର।
देन आउ कौन जणे दार्शनिक हेउचंती जज बार्कली से कहउचंती फिलोसफी बीइंग नथिंग बट द स्टडी ऑफ विजडम एंड ट्रूथ फिलोसफी आउ किछि नुहे ताहा हेउछि विजडम बा ट्रूथ रो स्टडी बा अध्ययन को बुझाई थाए देन आउ जणे दार्शनिक सिसरो से कहउचंती philosophy is mother of all arts and the true medicine of the mind ଶିଶ୍ରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଫିଲୋସଫି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଆର୍ଟସର ମଦର ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏ ରହିଥିଲା କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ଉପରେ ନିଜର ମତ ଦେନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ବା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି ଫିଲୋସଫିକୁ ସାଧାରଣତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ପ୍ରଥମଟି ହେଉଅଛି ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଉଅଛି ଏପିଷ୍ଟୋମୋଲୋଜି ଥାର୍ଡଟି ହେଉଅଛି ଏକ୍ସିଓଲୋଜି ଫିଲୋସଫିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଉଛି ଏପିଷ୍ଟୋମୋଲୋଜି ହେଉଛି ଏକ୍ସିଓଲୋଜି ଏକ୍ସିଓଲୋଜିକୁ ପୁଣି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ଏକ୍ସିଓଲୋଜିକୁ ପୁଣି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ପ୍ରଥମଟି ହେଉଅଛି ଲଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ବା ଲଜିକାଲ ଏକ୍ସିଓଲୋଜି ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଉଅଛି ଏଥିକାଲ ଦେନ୍ ଥାର୍ଡଟି ହେଉଅଛି ଆସ୍ଥେଟିକାଲ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ୍ସିଓଲୋଜିକୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ଲଜିକାଲ ଏଥିକାଲ ଆସ୍ଥେଟିକାଲ ଓକେ ଦେନ୍ ଆମେ ପଢିଲା ଫିଲୋସଫିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ଯାହାକି ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଯାହା ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଡିଲ୍ କରିଥାଏ ରିଅଲିଟି ସହିତ ଦେନ୍ ଏପିଷ୍ଟୋମୋଲୋଜି ଡିଲ୍ କରିଥାଏ ନଲେଜ ସହିତ ଦେନ୍ ଏକ୍ସିଓଲୋଜି ଡିଲ୍ କରିଥାଏ ଭ୍ୟାଲୁ ସହିତ ପୁଣି ଏକ୍ସିଓଲୋଜିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଲଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହାକି ଲଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଡିଲ୍ କରିଥାଏ ଟ୍ରୁଥ ଭ୍ୟାଲୁ ସହିତ ଦେନ୍ ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଡିଲ୍ କରିଥାଏ ଗୁଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ସହିତ ଏବଂ ଦେନ୍ ଆସ୍ଥେଟିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଡିଲ୍ କରିଥାଏ ବ୍ୟୁଟି ସହିତ ଏହିପରି ଫିଲୋସଫିକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ଦେନ୍ ଆମେ ପଢିବା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଫିଲୋସଫି ମେଟାଫିଜିକ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମେଟାଫିଜିକ୍ସ କାହା ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଥାଏ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଡିଲ୍ କରିଥାଏ ଥିଓରି ଅଫ୍ ରିଆଲିଟି ସହିତ ଏହା ତ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ରହିଅଛି metaphysics is deal with the theory of reality or nature of reality ଏହା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ then second point ହେଉଛି it is deeper study for finding truth ଏହା truth ର ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ it study about man world and god ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଭଗବାନର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ କରେ and it try to find out the existence of the world ଏହା ବିଶ୍ୱ କିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଟ୍ରାଏ କରିଥାଏ ବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟାର ୱାର୍ଲଡ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ ଏ ମେଟାଫିଜିକ୍ସଟି ସାଧାରଣତଃ କିପରି କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିଥାଏ ଦେଖିବା ଏହି ମେଟାଫିଜିକ୍ସଟି ସାଧାରଣତଃ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥାଏ ହୁ ଆଇ ଏମ୍ ମୁଁ କିଏ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସୋଲ୍ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଏପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥାଏ ଦେନ୍ ଆମେ ପଢିବା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି ଏପିଷ୍ଟୋମୋଲୋଜି କାହା ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଥାଏ ଏପିଷ୍ଟୋମୋଲୋଜି ଡିଲ୍ କରିଥାଏ ଥିଓରି ଅଫ୍ ନଲେଜ ଏହା ତ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଦେଖ ଏପିଷ୍ଟୋମୋଲୋଜି ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡରୁ ଆସିଅଛି ଏପିଷ୍ଟୋମୋ ଆସିଅଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟୁ ନୋ then epistemology is deal with the theory of knowledge then second point hochi it deal with the source of knowledge
देन थर्ड पॉइंट होची इट्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज यह नॉलेज रो प्रयोग मध्य करि थाए देन इट इज कंसीडर ऑफ थ्योरी ऑफ नॉलेज देन इट इज साइंटिफिक इन नेचर यहर प्रकृति किपरि अटे एपिस्टेमोलॉजी रो प्रकृति किपरि अटे ना साइंटिफिक अटे यह एपिस्टेमोलॉजी साधारणतः केते प्रकार क्वेश्चन पचारि थाए व्हाट इज नॉलेज नॉलेज कोन व्हाट इज डाउट व्हाट इज ट्रूथ एही परि अनेक गुडे क्वेश्चन मध्य एपिस्टेमोलॉजी पचारि थाए देन हम पढिबा थर्ड इंपोर्टेंट ब्रांचेस एक्सियोलॉजी एक्सियोलॉजी का सहित डील करि थाए ना एक्सियोलॉजी डील करि थाए थ्योरी ऑफ वैल्यू या तो हम जानि होछु देखो केते गुडे इंपोर्टेंट पॉइंट इट्स डील विथ द थ्योरी ऑफ वैल्यू इट्स डील विथ द काइंड्स ऑफ वैल्यू यहा वैल्यू रो प्रकार सहित मध्य डील करि थाए इट्स डील विथ द सत्यम शिवम एंड सुंदरम यहा सत्य शिवम एवं सुंदर मध्य डील करि थाए बा यार अध्ययन करि थाए इट इज डील विथ द सोर्स ऑफ वैल्यू यहा सोर्स ऑफ वैल्यू वैल्यू रो प्रकार बा वैल्यू किपरि भाबरे आसुची ताहा मध्य अध्ययन करि थाए देन एक्सोलॉजी केते गुडी क्वेश्चन पचारि थाए से क्वेश्चन टी कोन अछि व्हाट इज वैल्यू वैल्यू कोन व्हाट इज गुड गुड कोन बा भलो कोन व्हाट इज बैड खराब कोन व्हाट इज उगली व्हाट इज ब्यूटी एही परि अनेक गुडी ब्यूटी रिलेटेड बा वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन यहा एक्सोलॉजी साधारणतः पचारि थाए देन जदि हमें देखिबा एक्सोलॉजी को तीन भाग रे विभक्त करा जायतिला लॉजिकल वैल्यू एथिकल वैल्यू एंड एस्थेटिकल वैल्यू प्रथम वैल्यू को पढिबा हमें लॉजिकल वैल्यू कहले कोन लॉजिकल वैल्यू ट्रूथ सहित डील करि थाए बा सत्यम सहित या डील करि थाए लॉजिकल वैल्यू डील विथ द ट्रूथ एंड सत्यम then its study of logical point of view of human mind हम मस्तिष्क रो हम माइंड रो यहा फिजियोलॉजिकल व्यू पॉइंट को अध्ययन करि थाए इट्स डील विथ द वेरियस टाइप ऑफ लॉजिकल वैल्यू यहा विभिन्न लॉजिकल वैल्यू को मध्य अध्ययन करि थाए यहा साधारणतः केते गुडी क्वेश्चन पचारि थाए व्हाट इज ट्रूथ ट्रूथ कोन व्हाट इज डाउट is nature of logical thinking एपरि अनेक गुडे क्वेश्चन लॉजिकल वैल्यू पचारि थाए देन हम देखिबा सेकंड एस्थेटिकल वैल्यू कहले कोन एस्थेटिकल वैल्यू डील करि थाए गुड्स वैल्यू सहित यहा साधारणतः शिवम बा सत्य सहित यहा डील करि थाए लॉजिकल वैल्यू एवं शिवम डील करि थाए एस्थेटिकल वैल्यू सहित इट्स कंसीडर अस ह्यूमन विलिंगनेस यहा हम मध्यरे रहितबा विलिंगनेस एवं डिजायर को अध्ययन करि थाए बा यहा ता सहित जडित अटे इट्स रिलेटेड टू ब्यूटी काइंडनेस रियलाइजेशन ऑफ द गॉड विलिंग एंड डिजायर ई परि अनेक सहित यहा जडित अटे इट्स आस्क क्वेश्चन यहा क्वेश्चन पचारि थाए कोन पचारि थाए व्हाट इज गुड गुड कोन व्हाट इज इविल व्हाट इज good behavior what is bad behavior एही परि अनेक गुडी क्वेश्चन यहा पचारि थाए देन हमें पढिबा एस्थेटिकल वैल्यू कोन ना एस्थेटिकल वैल्यू डील करि थाए थ्योरी ऑफ ब्यूटी सहित यहा डील करि थाए देन हमें देखिबा सेकंड पॉइंट इज कंसीडर एज द सोर्स ऑफ ब्यूटी यहा ब्यूटी रो अध्ययन करि थाए देन हमें देखिबा आवर माइंड नेवर एक्सेप्ट आम माइंड केबे मध्ये खराब गुण गुडी को अध्ययन बा एक्सेप्ट करि न थाए द स्टडी रिलेटेड टू ब्यूटी इज कॉल्ड साइंस ऑफ ब्यूटी स्टडी ब्यूटी को अध्ययन करिबा ब्यूटी रिलेटेड को अध्ययन करिबा को हमें कहि परिबा साइंस ऑफ एस्थेटिक इट्स डील विथ द सुंदरम यहा सत्य शिवम सुंदरम मध्यरु सुंदरम रो अध्ययन करि थाए बा यहा ता सहित कंसीडर अटे बा जोडित अटे इट्स आस्क क्वेश्चन यहा अनेक गुडी क्वेश्चन पचारि थाए व्हाट इज ब्यूटी कोन व्हाट इज अगली ए परि क्वेश्चन गुडी को एस्थेटिकल वैल्यू पचारि थाए बा स्टडी करि थाए देन हम पढिबा रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन फिलोसफी एवं एजुकेशन मध्यरे संपर्क कोन रहि अछि हमें पढिबा फिलोसफी इज थ्योरी एंड एजुकेशन इज प्रैक्टिकल फिलोसफी हेउछि गोटे थ्योरी पार्ट एवं एजुकेशन हेउछि यार प्रैक्टिकल पार्ट ओके एजुकेशन इज डायनामिक साइड ऑफ द फिलोसफी एजुकेशन हेउछि गोटे डायनामिक साइड फिलोसफी रे गोटे डायनामिक साइड होते ओके देन एजुकेशन एवं फिलोसफी हेउचंती इंटर रिलेटेड
उभय इंटर रिलेटेड अटंती फिलोसफी डिटरमाइन द वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ द एजुकेशन यह फिलोसफी एजुकेशन रो विभिन्न एक्सपेक्ट को बा दिगो यह डिटरमाइन बा अध्ययन करिथाय देन फिलोसफी इज प्रिपेयर ऑब्जेक्टिव फिलोसफी ऑब्जेक्टिव बा थ्योरी को प्रिपेयर करिथाय एंड एजुकेशन यहकू अचीव करिथाय बा गोल रो को गोल बा एम्स को अचीव करिथाय Philosophy and education is both side of the same coin. Philosophy ଏବଂ education ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଏନ୍ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେପରି ଗୋଟିଏ କଏନ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ନ ରହିଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ରହିନଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି education ଏବଂ philosophy ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ invalid ବା ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ ନାହିଁ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ଏହା ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲୋସୋଫର ରସ୍ କହିଥିଲେ then last point ହେଉଛି philosophy makes rule and education flow it philosophy rule गुड़िक सृष्टि करिथाय बा तैयारी करिथाय एवं एजुकेशन याकू फॉलो करिथाय ए रहितला एजुकेशन एवं फिलोसफी मध्यरे रिलेशन कोन रहितला तांको मध्यरे संपर्क कोन रहितला हमें जानिला आई होप कि आपण कंप्लीट क्लास टी को भल भाबरे बुझी पारिथिबे जदि कोनोसी प्रॉब्लम रहउची तेबे निश्चित रूप रे कमेंट माध्यम रे जणाइबे जदि क्लास टी भल लागिची तेबे गुटे लाइक शेयर करिवे एवं ए पर्यंत जदि आपण चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब निश्चित रूप रे करंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन टी को दबाई दियंतु जहा फल रे आपण लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गुडी को पाई परिबे এবং ଆମ ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଏହି କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକର PDF ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଉ ଏଜୁକେଶନ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ